Harding friends ong sini JRBT sini tirprani je group C tai group D exam ni bagai je scheme of exam ni kaisa hai notification ketal nongko piru ka friends ong tini ni bisingono reka hingga sini exam o bobo language by question final tai negative marking na tong oborok dujak fika friends ong hingga omong to sini syllabus no tongo jaga je English rong ni pattern omong ka English friends ong orotai job oriented question hingga orotai je sini general study te current affairs rong tuine bo question tam tong nai oro sini English grammar 40 ta question tong nai MCQ 40 mark ni nai আর পরে জব ওরিয়েন্টেড কোয়েশ্চেন 30টা কোয়েশ্চেন 30 মার্ক নি নাই আর পরে টোটাল 70 মার্ক নি অমকে ইংলিশ আর পরে সিনি জেনারেল নলেজ তে কারেন্ট অ্যাফেয়ার 100টা কোয়েশ্চেন টং নাই 100 মার্ক নি নাই এমসিকিউ কোয়েশ্চেন फ्रेंड्स ong गे अब टोटल 100 ning nai गे फ्रेंड्स ong नरो आनसंका बिनि नेगेटिव मार्किंग ना tong नेगेटिव मार्किंग फ्रेंड्स ong नेगेटिव मार्किंग गरै अ जगा नो नेगेटिव मार्किंग हिसाब नेगेटिव मार्किंग माने निनी क्वेश्चन सायर रुफानो मार्क कानजा गया फ्रेंड्स ong ono jaga job hai माने नों रंग आंसर रुफानो निनी मार्क कानजा गया आबुन हो नेगेटिव मार्किंग और के नो नेगेटिव मार्किंग हिसाब फ्रेंड्स ong इनके और क्वेश्चन पेपर बुतामै फाइना इनके बाइलिंगुअल माने इंग्लिश ताई बेंगली बाय क्वेश्चन सनामजांनाय फ्रेंड्स ong आगि इंगा के बरक सामानि इंग्लिश oi सिमिंनाय हनै किन्तु अ जागा ताबुक बांग्ला bai tongnai इंग्लिश bai tongnai eklogi question इंगे सुदु इंग्लिश पेपर निसिमी इंग्लिश bai tongnai फ्रेंड्स ong इंग्लिश पेपर रोफानो सुदु और जे इंग्लिश ग्रामर नि अमो सिमिसि इंग्लिश bai question ngai जब ओरिएंटेड क्वेश्चन अमो बांग्ला bai tongnai इंग्लिश bai tongnai बांग्ला bai tongnai आर पर सिनि कारेन्ट अफेयर ताई सिनि जीके रक बेबुंनो बांग्ला bai tongnai इंग्लिश bai tongnai इंगे सिनि ग्रुप दिउ बाहायनो हाय फ्रेंड्स ong ग्रुप दिउ बाहायनो हाय जे सिनि इंग्लिश नि जे general study je 5 standard ni je puila tongo kok borok bengali vocabulary je amhairok ombo obong kanke bangla bai tongnai english bai tongnai tai obongke kokboro bai tongnai ganke je sudu kokborok paper simi kokborok bai tongnai friends ong kokborok mane bengali ba kokborok o jagao og je subject simi tongnai friends ong badba ki bengali bai tai english tongnai sini onko rok ombo bengali tai english bai tongnai 30 question फाइनाय 30 मार्क नि नाय फ्रेंड्स ong इंगor सुदु सिनि इंग्लिश ग्रामर नि जे पार्ट अमो सिमी इंग्लिश बाय क्वेश्चन नाय फ्रेंड्स ong अमंका 20 ता अमो सुदु इंग्लिश बाय सिमी क्वेश्चन नाय 20 मार्क नि इंगे सिनि अरो जे जनरल नॉलेज ताय करंट अफेयर नि अमो बो 20 मार्क अ जगो 15 ता क्वेश्चन अ जगो 20 क्वेश्चन अ जगो 20 मार्क और 15 मार्क नि अमो हंगाके इंग्लिश bai tongnai bangla bai tongnai hini nei ojaga saka omo bahaino hai negative marking koroi beongno OMR base mane kiting ke oro ko answer khajangnai ar pore omo bo question bilingual hisabo english tai bengali bai ngi friends ong omong ka kaisa sikonsa information engke asungno tei sujono haino hai hambai।